Good morning. आज हम गोटे भल विषय पढ़ा विषय ना कौन ना जातीय पशु जातीय पक्षी बुझिपारा ना जातीय पक्षी विषय आज हम पढ़ा जातीय पक्षी किए ताहारी विषय आज हम पढ़ा बुझिपारा सेपर आम जातीय पक्षी ताकू देखी मन जाए रे लागी सेपर आम जातीय पक्षी ताकू देखी मन जाए रे लागी रंग बेरंगर पर तार ता मुंडरे चूड़ा की मनोहर रंग बेरंगर पर तार ता मुंडरे चूड़ा की मनोहर से किए मयूर रे मुंडरे कोन अछि विभिन्न कलर ना कि देखिबा बारे सुंदर लगे ना कि दिजे नहीं हो ना कि मयूर देखि छ कोन देखि छ भीतर बोले नंदनकानन बरस आसिले मेघ साथीरे छम छम नाचे केते ठाणे रे बरस आसिले मेघ साथीरे छन छन नाचे केते ठाणे रे घड़ी घड़ी गले देना मेलाई तना मोटी कुआ आगुआ होई तना मोटी कुआ आगुआ होई तार नाम कोन ना जातीय पक्षीर नाम कोन जातीय पशुर नाम कोन जातीय नदीर नाम कोन जातीय फूलर नाम जातीय फलर नाम जातीय मिठेर नाम जातीय संगीतर नाम जातीय पत्रर नाम जातीय खाद्यर नाम बढ़िया पिला जातीय परिवार नाम जातीय गछर नाम सेही बड़ी हमारा जातीय पक्षी किए विषय पढ़ले भल लगिला माने जो विषयटा पढ़िले से विषय रे प्रश्न रे उत्तर देबो तने आम जातीय पक्षीर नाम कोन काहाकू देखिले मन लाखी जाए बोली कविता रे कुआ जायछि काहाकू देखिले मन लाखी जाए ढଳି ढଳି भଳି आउ दुईटी शब्द लेख पाखापाखि जोड़ा शब्द है ढଳି ढଳି सेटा पाखापाखि दुईटी जोड़ा शब्द की कहबा हाथ लेब हुआ कोई चलो हुआ कोई तुम हुआ मिली मिसी आउ चला बुला हाँ पाखापाखि नंगी कविता रे कहा विषय रे लिखा जाईछि तना मयूर ढळे ढळे वर्षा हेले कोन करे से नाचे नंगी केते ठाई बसी नाचिबो भूमिरे ताने ता वर्षा आसिले ताकू नाचिबा काई भल लागे आनंद रे कोन
ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ମୟୂର ଦେଖିଲେ କଣ ମନ ଲାଗିଯାଏ ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ କି ତାକୁ ଦେଖି ମନ ଯାଏ ଲାଗି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ନାଇଁ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ ପର ଝାଡ଼ିଦବ ପୁରା କଣ ପୁରା ମେଢ ଭଳିଆ ପୁରା କଣ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତା ପର ଆମର କଣ ଠାକୁରରେ ପୂଜା ପାଇନି ନାମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ ମୟୂର ତା ପର ଆସିକି କଣ ଠାକୁର ଖାଲି ପୂଜା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତାର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି ନୁହେଁ କି ତାହେଲେ ଏ କବିତା ତମେ କହିପାରିବ ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପଶୁ ନା କଣ ତାହେଲେ ତା ଢଳି ଢଳି ବୋଲି ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଲା ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଲା ଚାଲି ଚାଲି ଚଲା ବୁଲା ହେଲା ଦେଖା ଦେଖି ପାଖାପାଖି ତାହେଲେ କ ୱାର୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଦୁଇଟି କ ଶବ୍ଦରେ ୱାର୍ଡ କହିବ କମଳା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଥିବ ल ଅକ୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିବ କହିଲା ତାପରେ ଲୋଭ ଆଉ କଣ ଲୋକ ଲସି ମ ଅକ୍ଷର ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ମଣିମା ମଇଁଷି ପ ଅକ୍ଷର ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ପୋଟଳ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅଛି କହୁନ ପନିପରିବା ପତାକା କହୁନ ଦ ଅକ୍ଷର ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦବା ହବନି ଦବା ହଉ ଭଲ ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଡ ଆକାଶ ଶେଷ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହାତ ଟେକିଲା ଆଜି କୋଉ ବିଷୟ ପଢିଲେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ କବିତା ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପଢା